Mga kaibigan, titignan natin yung bantay dahil nasusunog ang bantay, guys. Shout out. Shout out sa'yo, guys. Gars. So ayun nga, guys. Ayun nga yung bantay, guys. Nasusunog, guys. Kaya titignan natin yung bantay, guys, kung laki na yung apoy. Guys, laki na yung apoy, guys. Dapat may mga bumbero na nakakuan darating para mamatay yung apoy, guys. So yun na, guys, andito tayo sa kuan ngayon, guys, sa sangat, guys. Ayan, guys, yung bantay, guys. Hugis triangle, guys, yung kanyang sunog, guys. Kaya may paparating na siguro na ambulansya. Sorry, bumbero pala, guys. Sorry. At ayun na nga, guys, yung bantay natin, guys, na susunog, guys. Di natin alam, guys, kung ano yung simula ng apoy, guys. Kung sa init pa o sa tao yung may gawa yan, guys. Baka yung guys, yung alam namin is may taong nagsunog dyan, guys, dahil hindi naman yan na masusunog kung walang tao na magsusunog dyan, guys. Kaya yan, guys, yung apoy, guys, lumiliyab na, guys. Yan, guys, ang laki, guys. Kasama ko nga pala si Denver dito, guys, at si Maverick. Shout out sa inyo. So yan na, guys, yung bantay natin nasunog. Ayun yung kalding ko. Ayan, guys, nasa gitna yung kalding ko, guys. Nalechon na. Lumawan na, hindi nga nag-amamay dayway. Lumawa at nag-speed din na. One na speed din. So yun na nga, guys, yung apoy na nga bumababa na, guys. Kaya yung mga tao doon is umalis sila sa Makalata ka, delikado. Oo, delikado yan, boy. Ayan, guys, kung naririnig nyo, guys, andyan na yung guys, yung ay, ambulansya. Ambulansya ka. Bumbero, guys. So ayun nga, guys, yung bumbero natin, guys, parating na, guys. Kung maririnig nyo, guys, dalawang bumbero ata, guys, yung paparating, guys. Andun na yung isa. Yan, guys, sintayin natin, guys. Diyan na, guys, yung ambulansya, guys. Ambulansya. Bumbero, guys. Sorry. Tower na, malapit na. Kung nakikita nyo yung tower doon, may ilaw. Yun, guys, yung tower natin, guys, sa Paniki, guys. Kaya, ginigyan po rin siya may sinunod. Ayun na, boy. Diyan, ginipisil-sila na dyan. Ambulansya? Ay, ambulansya. May tao dun, guys. Bombero. Bumbero yun, boy. Alam mo natin yung boy. Bumbero yun, guys, daw. Ay, oo, guys, yun, guys. Bumbero yun, guys. Yan, kung makikita nyo, guys, yung maliit na butas. Ay, na ilaw. Kita nga, nabagbaga, boy. May tatanga ka. Ayun na, guys, yung ambulansya, guys. Ay, ambulansya. Yung Ambulance. Bomberis. bumbero, guys. Bomberis. Funny videos kasama mo. Ayun na, guys, ang laki na yung sunog natin, guys. Oh, binumberoan mo. What if nawala? Andun na, guys, yung bumbero, oh. Bisigil dyan. Dali, tao na yun. Kulong-kulong sila sa pagbuhos. Oh, guys. Malayo pa tayo. May mga taong nagbubuhos na sa apoy, guys. 200 kilometer tayo dito. Andyan na yung ambulansya. May ambulansya yung bumbero, guys. Bilis Lods, nandyan na. At ayun nga pala si guys. Marap ka, boy. Si Maverick, guys. Geng. Ayun na, guys, yung bumbero natin, guys. Good. Ang bilis, guys. Tatlo yung bumbero natin na guys, na
darating ngayon guys. Walang tanga. Nagigimay kami. O, 6. Ay, dalawa daw guys. Tapos yun o yung isa guys. Andyan na. Yung maliit na kuan dyan. Yung maliit na ilaw guys. Ayun na yung kuan guys. Ambulance. Bumbero natin. Yan guys. Kung makikita nyo yung ilaw na yan guys. Yung dalawang ilaw na yan. Convoy. Yan na yung ating mga bumbero guys. Hindi lumalawak na. May sana sa boy. Lumalawak na ulod. Yan na guys, lumalawak na nga yung sunog dito sa ating bantay guys. Dito sa bantay ng Mangkal Lab dito sa Barangay Paniki guys. As you can see guys, yun na nga yung ating bumbero guys. Pasalya ginakamotor na eh. Yun na guys. Pakababa na yung ating kan. Uy, Ating bakit apoy, guys. lumakas na boy. Lumakas na guys. Yun guys, lumakas yung bandang dyan guys. Puro kape ata. Lumakas na yan guys. Diba? Nakset ka. Oo. Naginit. Puro tuyong damo yung kan guys, yung damo ng bantay natin guys. Kaya mabilis na lumaki yung apoy. So ayan guys, kung makita nyo yung bumbero andun na guys. Yan, yung ilaw na yan guys. Yung tatlong yan. Yan yung bumbero. Tapos yun yung sunog natin.